रूपालेलाची सर्वांगी सुंदर उज्जैनोराची शक्ती धरते माळ मुक्ता फळाची जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्रीराम मूर्ती दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना तुष्टी जय देव रत्नखचित परा तुझ गौरी तुमरा चंदनाची
पूर्वे साक्षात्देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं मौज्यं स्वराज्यं विराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्व शान्तार्थप्रार्थात् सर्वे समुद्रपर्यन्ताय एकराडते तदपेक्षतोभिहितोमर्थः परिविष्टारो मरुतस्याव संगृहे आविष्कृतस्य कामप्रेः विश्वे देवाः समासदैते ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् लम्बोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा ॐ गङ्गणपतये नमः नारदं वाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीं पुत्रं विनायकं भक्ताभ्यासस्मरन्नित्यमायुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं षडमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतनि नामानि द्विसन्धय्य पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धन पुत्रार्थी लभते पुत्र मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपते स्तोत्रं षड्विलमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखितवाय समर्पेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वान् श्री गणेशस्य प्रसादतः ओम श्री नारद पुराणेन संकटनाशनं गणपति स्तोत्रं गजाननार्पणमस्तु ओम गं गणपते नमः गणपति बाप्पा